guys, welcome naman dito sa panibagong araw natin dito sa video. Again, tuturuan ko kayo kung paano mag-set sa Brookhaven. So, babalikan ko kayo guys pag na-reset ko na to. So guys, na-reset ko na. At nag-comment kulay green. Ayan, kulay green. Ayan, green. Green. Ito guys. Ayan. Green. Green. Ayan. Ay, hindi pala dyan guys. Dito. Green. Ayan guys, green. Tapos, jacket. Ano ba tawag dito? Comment nyo nga sa comment section guys, anong tawag dito. Tapos green. Sa ano naman tayo? Face muna guys. Face. Ito. Kahit anong gusto nyong face guys. Basta yung baby face. Pang partner talaga sa ito. Yan. Tapos hair naman tayo. Kulay green. Hair. Kulay green. Guys, hair. Salamin. Ay, hindi. Ay, may sombrero na pala. Headset. Kulay green. Green. Headset green, guys. Yan, headset na green. Ay, wait lang. I-guess natin to guys. Wait lang. Ito, tapos headset green. Headset na green. Wait lang. Nakakainis to guys yung ano. Dito nga ako sa taas. Ito. Yan guys, sa taas tayo. Headset na green yan. Headset green. Ito na lang kaya guys. Ito na lang na. Oh, maganda na yan. Ayun na lang. Screen. Ayan guys. Tapos green. Ayan guys, perfect skin, only green. Ano naman natin, asan na yan? Ito guys, and ito, wait lang, sawak na natin tignan to.
ito na lang. Ayan guys. Perfect. Tapos papangalan nyo guys. Only green. Ito dito. Save. Only. Sige, wait lang. So guys, yung kasama ko ngayon, ano din siya. Nagbablog din siya. Kasama ko siya lagi. Yan, Ako yung subscribe. kasama niya kahapon. O, subscribe nyo siya guys. Yes. Lalagay ko na lang sa comment section yung ano niya, yung pangalan niya. Kanina kasama ko yung BFF ko kaso nag-live ako kasi. Tapos, okay na to. Ayan, tinuruan ko sila kung paano mag-set. Ayan. Okay, guys, dito na po natapos. Abangan mamaya. I-upload ko to at mag-escape kami. Escape to namin for brain roots kami. Yes.